आमे गोटे गीत गान करुवा ए पर्यंत ईश्वर मते उपकार कले जहाँकि पुरातन गीत बही 283 पृष्ठ एवं नूतन गीत बही 213 पृष्ठ पाई। दुईटी अंशरू प्रथम अंश लोक 13 पर्व 6 9 पद पर्यंत, द्वितीय अंश विलाप 3 पर्व 2 पद। प्रथम अनुरोध करी रवींद्र भाई को सम्मुख को आसी अध्ययन करते लोक 13 पर्व 6 9 पद पर्यंत। आम धर्मशास्त्र अध्ययन करवा लुक तार 13 पर्व 6 पदर 9 पदर शेष जाए। लिखा जाए
ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ ଜଣଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବି ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆସି ସେଥିରେ ଫଳ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଲିକ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସି ଏହି ଡିମ୍ବି ଗଛରେ ଫଳ ଖୋଜୁଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ହାଣି ପକାଅ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରୁଅଛି। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏହାକୁ ଏଇ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚାରିପାଖ ଖୋଲି ଖତ ଦେବି, ଆଉ ପରେ ଫଳ ହୁଏତ ଭଲ, ନହେଲେ ତାହାକୁ ହାଣି ପକାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ବିଳାପ 3 ପର୍ବ 2 ପଦ। ସେ ମୋତେ ଆଲୋରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚଲାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବି। ସେ ମୋତେ ଆଲୋରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚଲାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ତାହା ଶୁଣି ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅବିଳମ୍ବେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ MC ନାଗ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛି। ସେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ। ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ପୁରାତନ ବର୍ଷର ବିଦାୟ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚାଇଛୁ। ତୁମ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେ ତୁମ ଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟ ଯେପରି ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଳିକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଘୃଣା କର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଶିଖିବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୋ ମୁଖ ଦେଇ ନେଇ କଥା କୁହ। ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସେଇ ବାଇବେଲ ଉପରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ତୁମରି କଥା ତୁମେ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ପୁରାତନ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମାଗୁଛୁ, ଆମିନ୍। ସମୟ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ବା ରକେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନହେଲେ 12 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ 12 ମିନିଟ୍ କହିବି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ 2023କୁ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ବସିଅଛୁ। ହୁଏତ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାଇବେଲ କହେ ଆମକୁ ଯେ ତମେ ପୁରାତନ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କର, ତାକୁ ପଛରି ଯାଅ ନାହିଁ। ଏ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ପାସରି ଯାଉଛି। ଏପରିକୁ ମନେ ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ଆଲାର୍ମ ଦେଇଛି। ଯେପରି ହାତ ଘଣ୍ଟା, ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଆମଙ୍କର ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ଟେଲିଭିଜନ ସବୁଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଛି। ଏପରିକି କେକ୍ ବନେଇବା ଓଭେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ବନେଇବା ଓଭେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଛି, ଯେପରି ସେ ଭୁଲି ନଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ହୁଏ, ଯେ ପୃଥିବୀ କେଉଁ ଆଡ଼େ, ଏ ପୃଥିବୀର ଗତି କେଉଁ ଆଡ଼େ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ କେତୋଟି ବିଷୟ ନ ପାସରିବାକୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 8:11 ଦେଖିବା,
मूसा इस्राएल को कहते सावधान मु आज तुमको जे आज्ञा और विधि शासन आज्ञा करुअछि ता पालन न करी जेपरि तुमने अपना सदाप्रभु को पाशोरी न जाओ किंतु व्यस्त जीवन में आम सदाप्रभु को पाशोरी जाऊँ तेणु आम पूर्वावस्था को स्मरण करूँ एफिसियो 2:11-12 लेख पाउल प्रेरित कहती अतः तुम मान पूर्व जितेबले शरीर संबंध में विजाति थिल और शारीरिक भाव हस्तकृत सुन्नत लोकों द्वारा असुन्नत बोली ख्यात होता से तुमने कृष्ण ठारू पृथक इस्राएल 50 सहित प्रतिज्ञायुक्त नियम निरंश पुणी जगत में उत्साहहीन भरसाहीन और ईश्वर विहीन होता स्मरण कर प्रकृत में आम पूर्व विषय गुड़िक स्मरण करवा बाइबल आमको दर्शाई आम भूली जाऊँ अनेक समय आपर हाईस्कल पढ़ला समय झाला सार्ट पिंधुलु और खाकी हाफ पैंट पिंधुलु पैंट फाटिले पुणी ताली देकर पिंधिक खाली पादरे एठू पढ़ार आम जाऊँ बारे रात्रि आम समस्त परिवार भाव खरा मसरे पाखे पाखे खट पकड़ शोलु कि आनंद थिला से सब मरुड़ी 1965 जिते पड़ा काश आसिक आमको चाउल डाली रांधिक से देले आम खाई बंची ये सब विषय गुड़िक आम पूर्वावस्था गुड़िक आम भूली न जाओ बाइबल से कहे तुम पूर्वावस्था श्रेष्ठ जान न असुन्नत थिल असुन्नत भाव तुम घृणा करते भरसाहीन थिल आ तुमने ईश्वर विहीन होइतिल से समय ईश्वर तुमको प्रेम कर आनिकी पुत्र द्वारा तेणु तुम्हें ये पूर्व अवस्था को भूल न जाओ कि अनेक समय पूर्व अवस्था को भूली जाऊँ तो बाइबल कहे तुम्हें मिश्र में बंदा दास थिल आ सदाप्रभु की तुमको मुक्त करके आनिली मिश्र देश या तुम स्मरण कर तेणु जिरिमिय विलाप आम पढ़ू 3:2 से लिखती से मत आलुआरे नुहे अंधकार चलई अच्छी अंधकार से आमको आनी अच्छी आम अंधकार जगत रे थिलु आम 100 वर्ष सेंचुरी पालन करूँ तांकरी महान दया सकाशे तेणु लुक 13:6-9 आम पढ़ीचु जड़े लोकर कर्तांकर गोटे दाख्या क्षेत्र थिला आ दाख्या क्षेत्र भितर से कौन करते आम ये देखूँ गोटे डेंगुरी वृक्ष रोपण कले दाख्या क्षेत्र एक भिन्न वृक्ष और डेंगुरी गछ एक भिन्न वृक्ष जीशु कहले जोहन 15:1 मो प्रकृत दाख्यालता अर्थात ख्रीष्टन सानिध्य मध्य गोटे डेंगुरी गछ से दाख्या क्षेत्र थिला सानिध्य ये गछटा लगा जाता कर्ता आसिले आ फल खोजिले आ फल खोजु खोजु से 3 वर्ष खोजिले फल किंतु से गछरे फल पाइले नहीं तेणु से दुख कले मन दुख कले आम बाइबल आम कहे माथ्यू 21:18-22 यदि पढ़ा से जीशु पथपार्श्वर डेंगुरी वृक्ष फल न पाई कहते आठार किए फल उत्पन्न न हो आईटा कहवा क्षण से गछ सुखीगला और मरी किंतु जीशु ये कहते 13:7 कहते तेणु से मालिक कहले देख मालिक कहले ना गछ को कहले ना तू मरी जा तो मालिक कहले देख ये 3 वर्ष है मुझे डिम्बुरी गछ फल खोजुची किंतु पाऊना यहाँ हानि पकाओ कहीं तुम जमी को बेकार कर्मना कर तो ये कर्ता कहते मालिक कि देख ये देख कहवार अर्थ व्याख्याकर्ता कर्ता को एक से कथा कहते एक निर्दिष्ट उद्देश्य नहीं कर्ता को से चेतई दौरान देख कहवार अर्थ ये डिम्बुरी गछ प्रति विशेष यत्नर आवश्यकता अच्छी प्रथम विषय ये डिम्बुरी गछ प्राय प्रति विशेष यत्नर आवश्यकता अच्छी यहाँ से दर्शाऊ द्वितीय से देख कहवार अर्थ
ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ତାହା ସେ ମାଲିକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଦେଖ କହିବାର ଅର୍ଥ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ତାହା କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷକୁ ସେ ଦେଖ ବୋଲି କହିଲେ ମାଲିକ ଚେତାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ଚାରୋଟି ବିଷୟର ଅଭାବ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଏଠି ମେଣ୍ଢା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ, 100 ମେଣ୍ଢା ଗୋଟେ ହଜିଲା ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ এই କର୍ତ୍ତା ଏଇଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଫଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ 3:2 ଲେଖାଯାଏ ଦେଖ ଆମେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ, ଯଦି କେହି ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବା, ସେ ଆମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି କର୍ତ୍ତା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମର ଫଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯଦି ହୃଦୟ ଖୋଲିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ପଶିବେ ଆଉ ସେଇ ଆମର ଗଛ ଏ ଯାଏ ଫଳ ଫଳି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଘାତକୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ପରମ ଗୀତ 2:5-2-3-6 ସୋଲୋମନ ଲେଖନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାନା କରି ଚାଲିଛୁ, ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ଆମକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟତମ ଖୋଜିକରି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମାଲିକକୁ ଗଛ ହାଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଏ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 23 ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହି ମାଗିଥିଲା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଗଛରେ ଫଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଫଳ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିବ, ନଚେତ୍ ଯଦି ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହାକୁ ମୁଁ କାଟି ହାଣି ପକାଇବି। ତେଣୁ ବିଲାପତା 3:22 ଜିରିମିୟ କହନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, क्योंकि उसकी दया अमर है। ତେଣୁ it mercy does not end। ତାଙ୍କର ଦୟା ଏ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦୟା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ। ସମୟ କମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କେତେ ବିଷୟ ଛାଡ଼ୁଛି। ମାଲି ପୂର୍ବ ଦିଗ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଏ ଚାରୋଟି ଦିଗରେ ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଆଉ ସେ ଖତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଖତ ଦେଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ସେଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଲୋକ ଦେଖାଣେ ନ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ହଉ ଆଉ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ପାଇ। ସେଦିନ ଯୀଶୁ ଫଳ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଇଠି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରୁ ଡିମ୍ବୁରି ଫଳ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବା କର୍ତ୍ତା এই ଡିମ୍ବୁରି ଗଛକୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲା? ଦିନ ଥିଲା ଏ ବୃକ୍ଷ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଝଙ୍କାଳିଆ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଏ ଗଛକୁ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା ତାର ଛାଇ ପାଇଁ, ଏ ଗଛର ଛାଇ ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ପାଇଁ। ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛକୁ ଗଲେ ଫଳ ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ, କାରଣ ସେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଈଶ୍ୱର ସୂତକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତାରଣା କଲା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ବାହାର କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ କଠ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆଉ କେବେ ଏଠାରୁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା, ଗଛ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଉ, ହାରିଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଗଛ ଭଳିଆ ଆମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବୀ ହଉ, ଅହଙ୍କାରୀ ହଉ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ଭାବୁ, ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବୁ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ।
ତେଣୁ ଆମେ ଫଳ ଧରି ନ ପାରିଥାଉ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6:13 କହନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଆଘାତରେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରୁ ଯେପରି ଅପକ୍ଷ ଫଳ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଏ ଝଡ଼ିଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ଜୀବନ କାଟିଲେ এই ଦୁଃଖ ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତାରଣା ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବାଗତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ବିଗତ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତୁ ଆଉ ଫଳ ଫଳି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ এই ଗତ ଦିନ ତାର ବିଗତ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ବିଗତ ଦିନକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ। ବିଗତ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କଲା, 3ଟି ବିଷୟ ସେ ସ୍ମରଣ କଲା ତା ବିଗତ ଦିନ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ସେ ଦିନ ଉଦ୍ୟାନ ରହେ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଏକ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଏ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ଏହା ନ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସେ ଗଛଟା ବଢ଼ିଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗୁଥିଲା। ତା ଛାଇରେ ରହିବା ପାଇଁ, ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗୁଥିଲା। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆଦମକୁ ତା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଲେ, ତା ଯତ୍ନବାନ କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖାଯାଏ ଆଦି 2:9 ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଭୂମିରୁ ନାନା ଜାତୀୟ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖାଦ୍ୟ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇଲେ। ସୁଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଦିଶୁଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସୁଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ଆଉ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଲଗାଇଲେ। ପୁଣି ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ এই ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଦମ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ, ଆଉ ସେ ପାପ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ପାପ କଲେ। ପାପ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଉଲ୍ଲଂଘତା ହବାର ଜାଣିପାରେ। ସେ ଉଲ୍ଲଂଘତା ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘତା ଜାଣିପାରିକରି ଆଦମ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଥିଲା, ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା, ସତଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ଆଦମ ଏଇ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷକୁ ବାଛିଲା, ଆଉ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେ ତା ପତ୍ର ଗୋଟେ ଧାଗରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ଆଦମ ଆଉ ହବା ନିଜେ ଲଗାଇଲେ। এই প্রকার দিন, কিন্তু সেদিন এই ডেম্বুরি বৃক্ষ নিজকে গৌরবান্বিত মনে কলা নাই। সে জানিলা আদম ভুল করেছি, কিন্তু সে পত্র দেখে সে গৌরবান্বিত মনে কলা নাই। দ্বিতীয়রে সে স্মরণ কলা সে দিনর কথা, তার মিষ্ট স্বভাব যোগু এবং সুস্বাদু ফল যোগু সে সম্মান পাউଥିଲା। বিচারকর্তা তার 9:10 লেখা যায়, তম বৃক্ষ মানে ডেম্বুরি বৃক্ষকে কহিলে, তুমি আস আমাদের উপরে রাজত্ব কর। এটি যেতে গছ ଥିଲା এই পৃথিবীরে, সমস্ত গছ এই ডিম্বুরি বৃক্ষକୁ ডাকিলে ଆଉ କହିଲେ, ଭାଇ ଆସ, তুমি এত সুন্দর দেখুছ, এত সুন্দর সম্মান পাଉଛ, আর সুন্দর খাদ্য দଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଆମର ରାଜା କରୁ, ଆଉ ତୁମେ ଆମକୁ ରାଜା ହୁଅ ଆଉ ଆମର ରାଜତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଲା, ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହି ଏଣେ ତେଣେ ପତ୍ର ଦୋହଲିବାକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୂଷାଙ୍କ ଭଳି ନମ୍ର ହେବି ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବି, ସେତେ ରାଜପଦ ଦରକାର ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଏ ଗଛ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ, ଆଉ ସେ ଅନୁତାପ କଲା, କ୍ରନ୍ଦନ କଲା, ଆଉ ଅନୁସରଣ କଲା। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତା ପାଖରେ ଥିଲେ, ମାଲି, ଯିଏକି ତାର ମନକରଣକୁ ଦେଖିଲା, ତା କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଦେଖି କହିଲା,
ମୁଁ ତୋତେ ମୋର ଅଦାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣିଥରେ ଜାଗା ଦେବି। ପୁଣି ତାକୁ ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ। ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁ ମୋ କଥା ସବୁ ମାନିବୁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ତୁ ତୋର ପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୌରବ ଭାଜନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହଁ ବୋଲି ମାନିଲା। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ଭୁଲିଗଲା ମାଳିର କଥା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଗର୍ବି ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରକାର 3 ବର୍ଷ ମାଲିକୁ ଠକିଲା। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲା। ଶେଷରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ନିଜ ଜୀବନକୁ। ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଦେଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି, କାହିଁକି ଫଳ ଧରିପାରୁନାହିଁ, ବିଫଳତା କାହିଁକି? ସତରେ କ'ଣ ମାଲି ମୋତେ କାଟି ଫିଙ୍କି ପୋଡ଼ିଦେବ? ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁ ଦିନେ ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ଜିରୋ ନଗରରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବାହାରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଚକ୍ଷ ଏ ଗଛ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗଛରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୁଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆ, ଚକ୍ଷ ତୋ ଘରେ ଆଜି ରହିବି। ଆଉ ସେ ଚକ୍ଷ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତାରଣା ସବୁ ଦୂର ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ସେ ସାକ୍ଷୀ, ମୋ ଗଛରେ ଯକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। ଆଉ କହିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଲିକୁ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛି। ମାଲିର 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ମାନେ ନାହିଁ। ମାଲିର ଖତ ଦେଲା ବେଳେ ମୁଁ ମନ କଠିନ କରିଛି। ତାର ଜଳ ଆଉ ଖତକୁ ମୁଁ ପିଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଛଳନା କରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟାରଣ କରିଛି, ମୋ ହୃଦୟକୁ ମୁଁ କଠିନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ମାଲିର କଥା ମାନିଲା। ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସବୁ କିଛି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ କେବେ କିଛି ରହେ ନାହିଁ ବା କିଛି ମିଶେ ନାହିଁ। ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ, ଋତୁ ପରି ଚାଲିଯାଏ। ଅବସରମାନେ ଶାସକ ବଦଳୁଛି, ଶାସନ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଦେଶପାଳ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ନଗରପାଳ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ପାଳକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚିରନ୍ତନ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତେଣୁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ 2024 ବର୍ଷର ଏହି ସୁଖ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆମେ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଜଣା ଏକ ସାଗର, ଅଜଣା ଏକ ସମୟ ଏବଂ ଅଜଣା ଏକ ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ଭୟ ବା ନିରାଶ ନ ହଉ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛୁ, 2024କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଅଜଣା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ଆମର ସହଯାତ୍ରୀ, ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଭୁ ସହଯାତ୍ରୀ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ 24 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ଆଉ 24 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ନ ଠକି ଏଇ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଭଳି ପୁନର୍ବାର ଫଳ ଫଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। 2023 ମସିହା ଏ ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମସିରାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଳକ ରେଭରେଣ୍ଡ ଏକେ ନାଗ ମହାଶୟ ସେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ 2024 ମସିହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦୀ ହୃଦୟରେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି।
পবিত্র 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 সদাপ্রভু জীবন্ত পরমেশ্বর তোমার পবিত্র নামକୁ ধন্যবাদ দৌଛୁ পিতা। বিগত বর্ষরে প্রত্যেক কার্যরে তুমি আমার সহবর্তী পরমেশ্বর হেল। যাত্রা পথরে প্রভু তুমি আমার প্রত্যেক বিষয়କୁ তুমি নিয়ন্ত্রণ কল, প্রত্যেক অমঙ্গলতার রক্ষা কল। আমি অযোগ্য দীনহীন পাপী হেলে মধ্য প্রভু এই নূতন বর্ষরে প্রবেশ করিবা পাই প্রভু তুমি আমার তুমি সাহায্য করিয়াছ। ଏହା କେବଳ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଦୟା, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଏହା ଆମର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ହେତୁ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଗୁଣ ହେତୁ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, କେବଳ ତୁମର ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବାପାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା, ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ରହିଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା। ତୁମର ଦୟା, ତୁମର ପ୍ରେମ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ନାମ ପାଇଅଛୁ। ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା। ଏକ ଅଜଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଦେଇଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା। ଆମେ ଜାଣୁନା ପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସର୍ବନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ଯେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଏ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ରବକୁ ଶୁଣିଥାଏ, ପାଳନ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ବାପା ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ରବକୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପାଳନ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଜୀବନ ଏକ ଧନ୍ୟ ହବ। এই ବର୍ଷ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହବ, ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହବ ପ୍ରଭୁ, ସେପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। ବାପା এই ବର୍ଷ ସାରା ତୁମେ ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହବ ପିତା। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସଫଳତା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। এই ବର୍ଷ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହଉ, ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ ହଉ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। এই ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବାର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ପ୍ରଭୁ, ସେପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ସମସ୍ତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ଆମଠାରୁ ଦୂର ରହିବ ପ୍ରଭୁ, ସେପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ରହିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିବୁ, ପୁଣି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଉଥିବୁ, ତଦ୍ରୂପ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। हे दयालु परमेश्वर प्रार्थना करछु पिता, এই সময় প্রভু এই বর্ষ যেপরি প্রভু এই মধ্যে প্রভু সমস্যারে ন পড়িবে প্রভু, কেই যেপরি প্রভু শয়তান পথরে ন পড়ে প্রভু, কোনসি মন্দ বিষয় ন আসিব প্রভু। কেবল প্রভু তুমি আমার হৃদয় তুমি রাজা হো পিতা, তোমার পরিচালনায় আমি পরিচালিত হব, তোমার নিয়ন্ত্রণে আমি নিয়ন্ত্রিত হব প্রভু। যেপরি অনেকଙ୍କୁ আশীর্বাদର କାରଣ ହବୁ, ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହବୁ, ସେପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପିତା। ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ, ତଦ୍ରୂପ ତୁମେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପିତା। ଏ ଦଳ ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମେ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କର ପିତା। ମଣ୍ଡଳୀ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଦା ସର୍ବଦା এই ବର୍ଷ ଗ୍ରହଣୀୟ ହଉ ପିତା। সমস্ত অসুরা বিষয় তুমি সজাড়ি দিও, সমস্ত অমঙ্গল বিষয়কে মঙ্গଳରେ পরিণত কর, সমস্ত অশান্তিকর বিষয়কে শান্তিরে পরিণত কর বলে প্রার্থনা করেছি পিতা। প্রত্যেককে তুমি উত্তম স্বাস্থ্য দিও পিতা। বিশেষ করে প্রার্থনা করছো আমার দেশ নিমন্তে এই বর্ষর প্রভু, আমার দেশকে তুমি সুস্থ কর পিতা। আমার সমস্ত পাপকে তুমি ক্ষমা করি প্রভু, আমার দেশকে তুমি সুস্থ কর পিতা। আমার দেশের প্রভু প্রত্যেকে কোণে কোণে তোমার নাম প্রচারিত হব এই বর্ষ প্রভু। হ্যাঁ পিতা, তোমার গৌরবার্থে প্রভু আমার দেশকে খ্রিস্ট কেন্দ্রিক দেশ ভাবে খ্যাত হউথিব প্রভু, সেপরি সাহায্য কর। অনেক আত্মা তুম নিমন্তে আমি লাভ করে পারুথিবু প্রভু, সেপরি তুমি সাহায্য কর পিতা। যেতে জন প্রভু ফুল টাইম মিনিস্ট্রি করুছন্তি, সে সমস্ত নিমন্তে মধ্যে প্রার্থনা করছো, তোমার হস্তে সমর্পণ করছো। প্রত্যেক অভিষিক্ত ব্যক্তি ମାନଙ୍କ নিমন্তে প্রভু বাবা গো সে সমস্ত তুমি আশীর্বাদ করে অনুগ্রহ কর পিতা। নূতন উৎসাহ দিও এই নববর্ষরে, নূতন উৎসাহ দিও, নূতন উদ্দীপনা দিও, নূতন জাগরণ তুমি সৃষ্টি কর বলে প্রার্থনা করছো পিতা। এই নববর্ষ প্রভু আম প্রত্যেক নিমন্তে আশীর্বাদ বর্ষ পিতা। এই সমস্ত নিবেদন তুমি শুনিছ প্রভু, ସେଥିପାଇଁ ধন্যবাদ দেই কেবল প্রিয়তম প্রভু যীশু খ্রিস্ট নামে ভিক্ষা মাগো।
have a very happy and blessed New Year to all. आम समस्ते उपासना संगीत गोटे गीत गान करुवा आपे पुरातन गीत पृष्ठा 196, नूतन गीत पृष्ठा 154 और 317। बोल धन्य देवा नाम से महत् नाम बंचाईन देखाइले बरस
मंडली ठिया होइଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ବଚନ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିବା आकाश मंडल पृथ्वी सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ठाए मु विश्वास करे ईश्वर द्वितीय पुत्र आमन प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठाए मु विश्वास करे पवित्र आत्मा को शक्ति तुम्हारी मरियम को गर्भ जाता है दुख भोग करी पंक्तिय पिलात को देह समय कुशले धरे मरी समाधि प्राप्त है ओ पाताल को उठाए तृतीय दिवस मुसलमान को मध्य उठिले ओ साधारण करी सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर को दान पास करे पुणी मुसलमान को विचार करने निमंते से कारो उपकरण करे पवित्र आत्मा द्वारा विश्वास करी तो क्रिश्चियन मंडली सारोमान को सहभागिता पाप क्षमा शरीर पुनरुत्थान भगवान जीवन जीवन मुक्ति करे आमीन मंडली वर्तमान आम पवित्र धर्मशास्त्र अध्ययन करुवा दुईटी विषय माथ्यू 14 पर्व 13 पदरु 21 पद पर्यंत आ गोटे अंशर अध्ययन करुवा विलाप 3 पर्व 22 पद अनुरोध करी झील नेन्सी प्रिया बाग से सम्मुख को आसी प्रथम अंश जहाँकि माथ्यू 14 पर्व 13 पदरु 21 पद पर्यंत अध्ययन में साहाय्य करते। धर्मशास्त्र बाइबल अध्ययन करी माथ्यू 14 पर्व 13 रु 21 और एपरी लेखा अछि यीशु ताहा सुनी सेठारे अंतर होई नौकारे गोटे निर्जन स्थान प्रस्थान कले एहा सुनी नगर गुड़िकरे आसी पाद गतिरे ताहांकर पश्चात गमन कले आउ से नौकार बाहरी बहु संख्यक लोकंकु देखि सेमानक प्रति दयारे विगलित होइले और सेमानक रोगी माननकु आरोग्य कले बेला गड़ी शिष्य मैंने निकट को आसी कहले ए स्थान तो निर्जन पुणी बेला तो गड़ाणी एण लोक समूह जेपरी ग्राम मानक जाई अपना अपना निमंते खाद्य किणती से विदाय दियंतु किंतु जीसु सेमानकु कहले सेमानकर जीवा आवश्यक नुहे तुमे माने सेमानकु भोजन कर सेमाने ताहांकु कहले आम मानकर एठारे केवल 5टी रोटी और 2टी माछ अछि से कहले से गुड़िक मो पाखक आण पुणी से लोक समूह घास उपर बसवाई आज्ञा देले आउ से 5टी रोटी और 2टी माछ घिनी स्वर्ग आड़े उदय दृष्टि कर आशीर्वाद कले एवं रोटी गुड़िक भांगी शिष्य मानकु देले आउ शिष्य माने लोक समूह को देले पुणी समस्ते भोजन करी तृप्त हेले और भंगा रोटी को जहाँ बलिला ताहा सेमाने उठाई 12 टकारे भर्ती कले भोजन करने लोके स्त्री और पिला मानक छड़ा प्राय 5000 पुरुष थे। आमेन। द्वितीय अंश विलाप 3 पर्व 22 पद सदा प्रमुखर विविध दया सकाशु आम्भे माने विनष्ट होई नाहु कारण ताहांकर करुणा शेष होई नाही आउते पढ़िबी सदा प्रमुखर विविध दया सकाशु आम्भे माने विनष्ट होई नाहु कारण ताहांकर करुणा शेष होई नाही प्रभु कठोर वाक्य श्रवण समस्त को आशीर्वाद करू। विगत वर्ष सारा ईश्वर विरुद्ध निज विरुद्ध तथा प्रतिवासी विरुद्ध जो समस्त पाप करी ईश्वर अनुग्रह आम गुणा पड़ू तो निमंते समस्ते खेदयुक्त और नम्र हृदय आम समस्त पाप स्वीकार कर हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर दयालु पिता मुदर भाग्य पापी मनुष्य तुम भाग अपना सब पाप अपराध स्वीकार करुच्छी मु मन वचन और कर्म जहाँ सब करी
ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କ୍ରୋଧ କରିଅଛି ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁଦିନ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ଏହିସବୁ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖେଦ କରୁଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଦୟା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଠିନ ଦୁଃଖ କାରଣ ଗ୍ରହଣରୁ ଏହି ଦିନହୀନ ପାପୀ ପ୍ରତି ଦୟାବନ୍ତ କୃପାବନ୍ତ ହୁଅ। ମୋର ସବୁ ପାପ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପବିତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ହେଲା ପରିତ୍ରାଣ ଦାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଆମର ବୟସ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଦିବସ ଏବଂ ରାତ୍ରି ସୃଷ୍ଟି କରି ଏକ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ମାସ ବର୍ଷ ଗଣନା ହେଲା। ଧୀରେ 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 ଆମେ ଦେଖୁ ବାବିଲିନିୟନ ଇଜିପ୍ସିଆନ ଲୋକମାନେ ଜଳ ଘଡ଼ି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁ ଜୁଲିୟସ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ପୋପ ଗ୍ରେଗରୀ 13ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରେଗରୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ, ତାହା ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସମୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦେଖୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହିସାବ କରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ହେଉଛି 86,400 ସେକେଣ୍ଡ। ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ସକାଳେ ଆମେ ଯଦି 86,400 ଟଙ୍କା ରଖୁଛୁ ଏବଂ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯଦି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା 40,000, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ବାକି 40,400 ଟଙ୍କା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା, ଯାହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 86,400 ସେକେଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଆମେ 40,000 ସେକେଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ କାଲି ଆମ ପାଖରେ କେତେ ରହିବ? କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୌରବ ପାଇବେ। ଦେଖୁ, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରି ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇସଲେସ୍। ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଓନ୍ ଇଟ୍ ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଇଟ୍। ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ କିପ୍ ଇଟ୍ ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଇଟ୍। ୱାନ୍ସ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଲଷ୍ଟ ଇଟ୍, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଗେଟ୍ ଇଟ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଡକ୍ଟର ଅମନ ଜେଭିୟର କୌଶଲଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। मंडली मोर अति प्रिय बापा माँ भाई भौणी आपण समस्त को नूतन वर्षर अभिनंदन एवं यही नूतन वर्ष में जिते बेला पदार्पण करियछु अल्प समय माने प्रभु आम को जो वाक्य देवाक जाऊँगी से वाक्य को आम चिंता करने को चेष्टा करुवा। उपदेशक कहती विभिन्न विभिन्न विषय से वर्णना करियछंती। यदि आम उपदेशक 3 पर्व 2 पद को देखू से लिखा जाए रोदन करिवार समय, हास्य करिवार समय, विलाप करिवार समय, नृत्य करिवार समय। सो विभिन्न समय निरूपित होई अछि, किंतु 15 पदरे लिखा जाए जहा अछि ताहा थिला, जहा हेबो ताहा ही थिला। आज आम गोटे वर्ष को विदाय देलु, नूतन वर्ष में आम पदार्पण करने को यह स्थान उपस्थित हो। किंतु प्रिय माने वाक्य मान को ए विषय कहे जे जहा मान को जीवन में गत वर्ष थिला से विषयटी नूतन वर्ष मध्य मान को सहित थिबो। कारण जहा थिला ताहा हेबो, पुणी जहा हेबो ताहा ही थिला। आम उपदेशक ये वाक्य कहती, किंतु प्रभुंकर वाक्य मान को एक भरोसा दिए। किंतु ये समस्त विषय मध्य प्रभुंकर करुणा मान प्रति केवे उणा हुए नहीं। जेपरि विलाप 3 पर्व
22 पदरे लिखा जाए सदा प्रभु को विविध दया सकाशु आम्भे माने विनष्ट होई नाहु कारण ताहांकर करुणा शेष हुए नाही ताहांकर जदि आमे गीत संगीत 105 पर्व 5 पद को देखु ताहांको दया अनंत कालीन स्थायी आसु प्रभुंकर जो अनुग्रह प्रभुंकर जो करुणा कंपैशन से कंपैशन विषय रे माने अल्प समय चिंता करिबा प्रभु मो मुखर वाक्य एवं आम समस्तंकर ध्यान तुमरे निकट रे सुग्राय हो आमीन आज आमे जीवित मान को मध्य अछु बिकॉज़ गॉड्स कंपैशन इज देयर जीशुंकर करुणा सकाश आज आमे जीवित मान को मध्य रही अछु आज जो वाक्य पठित हेई अछि से घटना आमे समस्त जानो किंतु से घटना भितरे आमे आज अल्प समय प्रभुंकर करुणा को अन्वेषण करने को चेष्टा करिबा जो वाक्य हमने पठन कलु जो 5टी रोटी 2टी माछ हमने संडे स्कूल समय से विषयटी समस्त जानो किंतु जदि से वाक्य को हमने पढ़िबा 4 सुसमाचार माथ्यू 14:13 रु 21 मार्क 6:30 रु 44 लूक 9 पर्व रे जोहन 6 पर्व रे ए विषय उल्लिखित अछि एवं ए 4टी नरेशन को जेते बेले हमने देखो को नरेशन टिके एक्स्ट्रा विषय आमान को देखिबा को मिले जदि हमने ए विषय को चिंता करू या पढ़िबा को चेष्टा करू ताहले तार पृष्ठभूमि को आमान को देखिबा को हबो प्रभुंकर करुणा को बुझिबा निमंते जो करुणा आमान को से देई अछंती से करुणा को बुझिबा निमंते पृष्ठभूमि को आमाने टिके देखिबा को पड़िबो पृष्ठभूमि हमने देखू 14 पर्व तार 13 पद रे लिखा जाए जीशु ताहा सुनी सेठर अंतर होई नौकारे गोटे निर्जन स्थान को प्रस्थान कोन सुनी जीशु नौकारे प्रस्थान कले जदि हम 14 पर्व रु प्रारंभ रु देखू एपरे एक घटना घटिथिला कि जोहन डुबकंकर मृत्यु होई अछि तांकर मस्तक को छेदन करा जाई अछि एवं जदि हमने जीशु को एवं जोहन डुबकंकर संपर्क को देखू जागतिक भावरे दे वर कजिन्स आत्मिक भावरे बा स्वर्गीय भावरे जोहन डुबक जीशुंकर पथ प्रदर्शक एवं जेते बेले जोहन डुबकंकर मृत्युर संवाद पाई अछंती जीशु जगत रे थिला समय मनुष्य मात्र के से भांगी पड़ी अछंती एवं भांगी पड़िबा सह से निज पाई एकाकी समय अतिबाहित करबा को चाहू अछंती एवं से जेते बेले एकाकी समय अतिबाहित करबा को जाई अछंती जन समूह तांक निकट को मारी पड़ी अछंती ए परिस्थिति रे जदि हमरे देखिबा को चाहू ए घटना मध्य रे जीसु जे के मनुष्य भाव रे जगत रे थिले से पर्टिकुलर परिस्थिति रे व्हाट वाज द नीड ऑफ जीसस जीसुंकर आवश्यकता कोन थिला जदि हमरे से घटना को पढू से विशेष स्थान रे हमन को जणा पड़े जे जीसु मनुष्य भाव रे संपूर्ण रूप रे भांगी पड़ीथिले एवं से एकाकी समय बिताबा से निर्जन स्थान को खोजुथिले बिकॉज़ हमरे देखु जे जोहनकर संपर्क जीसुंक संगे की प्रकार थिला एवं ए विषयटी तांको मर्माहत करि देथिला एवं से एकाकी समय अतिबाहित करबा को चाहुथिले एवं ए परिस्थिति रे हमरे देखु जे जीसु आत्मिक भावरे जीसु मानसिक भावरे या इमोशनल भावरे से एक परमेश्वर सहित एक संपर्क को खोजिबा को चाहुथिले हमने विभिन्न स्थान रे देखु जीसु जेते बेले एकाकी अनुभव करूथिले से एक निर्जन स्थान को जाई से प्रार्थना रे समय अतिबाहित करथिले एवं एई स्थान रे मध्य हुए तो से जेते बेले जोहनकर विश्वास सुनिले से मर्माहत हेबा द्वारा से एकाकी परमेश्वर सहित समय अतिबाहित करबा निमंते चाहुथिले एई समय हमने देखु जनतार आवश्यकता कोन थिला प्रथम रे हमने देखिला जीसुंकर आवश्यकता जीसुंकर कोन जरूरी थिला द्वितीय विषय हमने देखिबा इस स्थान रे लोक मानकर आवश्यकता कोन थिला जे जन समूह जीसुंकर पश्चात गमन करूथिले सेही जन समूहर आवश्यकता कोन थिला हमने देखु जीसु आपनार कार्यकाल समय रोगी मान को सुस्थता करूथिले से मान को विभिन्न प्रकार समस्या उद्धार करबा निमंते से मान को सहाय्य करथिले से मान को फिजिकल नीड पूरा करूथिले जदि लुकरे हमने पढु ए घटना को से स्थान रे लिखा जाए
से माने जीसु से मान को देखी दया रे विगणित हेले कारण से माने अरक्षक मेष परि थिले। सो हमने जदि चारि सुसमाचार को देखू जनसमूहर आवश्यकता दुई गोटी आवश्यकता से समय थिला फिजिकल नीड एंड स्पिरिचुअल नीड से मानकर शारीरिक आवश्यकता से मानकर आध्यात्मिक आवश्यकता एवं एई दुई की आवश्यकता नहीं जेते बेले जनसमूह जीसु निकट को आसुअछंती हमरे एई स्थान में देखू जीसुकर आवश्यकता कौन अछि एवं लोकंकर आवश्यकता कौन अछि। जीसु एकाकी समय बिताई बेले मते चेष्टा चाहू अछंती किंतु जनसमूह तांकर समस्या रे जीसु निकट को आसुअछंती एवं एई स्थान रे हमने जीसुकर से कंपैशन को देखि पारु जीसुकर से ही आश्चर्यजनक दया को हमने एई स्थान रे अनुभव करि पारु। हमने देखू एथि वर्णना करा जाय 5000 पुरुष ता सहित स्त्री एवं शिशु माने मते एते जनगहळीर आवश्यकता को जीसु को पूर्ण करबा निमंते जनसमूह तांको निकट को आसीथिले आउ से जेते बेले जनसमूह को देखु अछंती से निजर समस्या को निजर आवश्यकता को से भूली जाउ अछंती दैट जीसस वांटेड टाइम फॉर हिमसेल्फ जीसु तांको निमंते समय जो चाहूथिले सेही विषय से भूली जाउ अछंती एवं से लोकमानकर आवश्यकता को प्राधान्य देउ अछंती। जने दास जेपरि निजर आवश्यकता को भूली जाए एवं अपना कर्तार आवश्यकता को पूर्ण करने को चेष्टा करे जीसु एई स्थान रे तांकरी अनुग्रह द्वारा तांकरी कंपैशन द्वारा से लोकमानकर आवश्यकता को प्राधान्य देउ अछंती। प्राधान्य देवा संगे संगे हमने देखू व्हाट इज द अवेलेबल रिसोर्सेस एबे जनसमूहर आवश्यकता को पूर्ण करिवार थिला शारीरिक आवश्यकता आध्यात्मिक आवश्यकता एवं एई स्थान रे हमने देखू संसाधन कोन उपलब्ध थिला। हमने देखू जेते बेले समय बहुत ही गला से समय शिष्य माने आसी कहू छथि समय अत्यधिक हेलाणी से मान को आपण विदा करंतु कारण से मान को बहुत दूर को जीवा ताको खाद्यर आवश्यकता अछि किंतु एई समय जीसु से मान को कहू छथि तो मान पाखरे कोन अछि एवं से जो अवेलेबल रिसोर्सेस अछि से रिसोर्सेस को यूटिलाइज करिकि प्रभु से दिन लोक मानकर आवश्यकता को पूर्ण करथिले। एई स्थान रे हमने देखू रिसोर्सेस जो संसाधन बहुत मात्रा रे आवश्यकता पड़ी नथिला किंतु अल्प रिसोर्सेस को से यूज करिकि लोकंकर आवश्यकता को पूर्ण करथिले। एई स्थान रे व्हाट वाज हिज डिवाइन एक्शन ताकर कार्य ताकर क्रिया कोन थिला से जो कार्य कले से होयतो से चाहिथिले से एकाकी करि पारि थांते से आदेश दे दे थांते समस्त का हाथ रे गोटी खाद्य पॉकेट पहुंची जाई थांता किंतु जीसु से दिन शिष्य माननकु सेही प्रॉब्लम सॉल्विंग रा प्रक्रिया रे सम्मिलित कले से माने जीसु से मानकु कहले कोन अछि ताहा नहीं कि आसिला परे खाद्य को खाद्य बांटिला परे जहां बळी जाई अछि ताहा को संग्रह कर ए पूरी प्रक्रिया रे हमरे देखू जे जीसु शिष्य माननकु तांकरी सेही कार्य रे सम्मिलित करि अछंती एवं सेही कार्य रे सम्मिलित करिबा द्वारा हमरे देखू तांकर अनुकंपा तांकर जो कंपैशन हमरे एई स्थान रे देखिबा को पारो। प्रिय माने एई जो घटना ए आमान को जीवन रे आज जो वर्तमान युग रे जदि हमने देखियो को चेष्टा करू व्यक्तिगत भाव रे आमान को जीवन रे बहुत समस्या अछि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ फैमिली बर्डन बहुत समस्या रे माने ग्रसित अछि हमने अपना समस्या ले कि चिंतित भाराग्रस्त किंतु हमर चतुर्पार्श्व रे आहुरी अनेक लोक अछंती जे मान को हमर कंपैशन रो जरूरी अछि आमानकर दयार आवश्यकता अछि आमानकर चतुर्पार्श्व रे अनेक लोक अछंती जेमानकर आत्मिक आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता रही अछि एवं सेही आवश्यकता पूर्ण करिबा निमंते होयते से माने आम्मो निकट को चाहि रही अछंती। जीसु से दिन निजर आवश्यकता को भूली गले एवं से जनसमूहर आवश्यकता को पूर्ण करने को चेष्टा कले दैट वाज द कंपैशन तांकरी अनुग्रह तांकरी दया से दया सकाशु से दिन से मानकर आवश्यकता को से पूर्ण कले सेही परि आज
विश्वासी विश्वासिनी जे आम्भे माने आम मानक मध्य सेदिन शिष्य मानक जेपरी ए कंपेशन रो कार्य रे सम्मिलित करथिले विश्वासी विश्वासिनी जे माने प्रभु आमान को अपेक्षा करती प्रभुंकर से कंपेशन को पूर्ण करबा निमंते प्रभुंकर दया को पूर्ण करबा निमंते से आमान को माध्यम रूप रे व्यवहार करबा को चाहती आमे विभिन्न प्रकार प्रोफेशन रे अछि के तो शिक्षक के तो स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न डिपार्टमेंट रे हम काम करू प्रतिदिन अनेक असहाय अनेक व्यक्ति जे माने आसंती अनेक समस्याग्रस्त व्यक्ति आछन आमने से मान को प्रति की प्रकार कंपेशन देखाउ अछि बिकॉज़ कंपेशन केवल आमन को बुझिले हबो नहीं वाक्य रे लिखा जाए हमें एक विषय आमने सिखु जे कंपेशन इट शुड बी इन एक्शन ताहा कार्य रे परिणत करिवार विषय कंपेशन केवल कहार दुख रे दुखी हेबा न किंतु तार दुख को कम करिवारे हमरी भूमिका निभाइवार विषय अटे तो आमरी चतुर्पार्श्व जेते लोक अछंती आमने से मानकर समस्या दूर करिबा निमंते को प्रकार भूमिका निभाउ अछि आमरको परिवार मध्य रे जेतेबेले आमरको छुआ माने अछंती हमारी वयस्क पिता माता रहंती हमारी पड़िसा रहंती हमारी भाई भौणी रहंती आमे केते से मानको प्रति सहनशील आमे से मानको प्रति केते कंपेशन जीसु से दिन जेपरी निजर आवश्यकता को भूली जाई अन्यर आवश्यकता को पूर्ण करबा को चेष्टा करथिले पण आमने सही विषय करू अछु कि कंपेशन को एक्शन रे मान को परिणत करिवार आवश्यकता अटे से दिन निनिबी शहर मध्ये जेते बेली लोके अनुताप कले जीसु केवल से मान को कंपेशन देखाई नथिले से मान को से मृत्यु रो रक्षा मध्ये करथिले सो कंपेशन इट शुड बी एक्शन थियोलॉजियन हेनरी नाउएन कहंती कंपेशन को आमान को क्रिया रे देखेबा को पड़िबो कंपेशन को क्रिया रे देखेबा अर्थ कंपेशन शुड बी आवर लाइफस्टाइल हमर जीवन रो एक क्रियाकलाप एक कार्यकलाप हेबा आवश्यकता दैनंदिन जीवन रे एमिति नुहे कि कोई गोटी इवेंट रे हमने कंपेशन देखो अछि इट शुड नॉट बी इवेंटफुल इट शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ आमान को जीवन रो एक प्रक्रिया हेबा आवश्यकता आउ जदि हमने याकू लाइफस्टाइल करू जदि हमने जीसु को देखो कंपेशन वाज ए लाइफस्टाइल ऑफ क्राइस्ट ताको जीवन रे से जेते बेले जो परिस्थिति रे से आपणार कंपेशन को ताकर करुणा को से प्रदर्शन करि अछंती मनुष्य भाव रे हमने अनेक एग्जांपल देखो मदर टेरेसा इज एन एग्जांपल से जेते बेले रोगी मान को देखुतिले से कहउतिले से मान को मुख रे मु जीसु पर छवि देखो दैट वाज द कंपेशन फॉर द पुअर सो अमन को एई वाक्य शिक्षा दिए जे हमारे केवल कंपेशन को ईश्वर ठार ग्रहण करिबा ताहा यथेष्ट नहे आमान के जीवन में प्रभुंकर करुणा अछि सेति पई आमाने आज जीवित मान को मधरे बंची रहि अछि किंतु प्रभु आमान को एई सुजोग एथि निमंते देई अछंती ताको हमने प्रैक्टिकली अन्य मान के निमंते व्यवहार करिबा आवश्यकता है जो मानकर जो माने समस्याग्रस्त आज हमने देखिबा अनेक युवक युवती अनेक लोक मानसिक समस्या रे ग्रतिग्रस्त हमने सेमान के प्रति केते कंपेशन देखाउ अछि जदि हमने सेमान को कंपेशन देखाइबा होइते सेमान को जीवन बंची जाई पारे आज अनेक विभिन्न प्रकार समस्या रे अछंती कष्ट रे अछंती शारीरिक समस्या आध्यात्मिक समस्या हमने सेमान के प्रति जो अनुग्रह हमें प्राप्त हो अछि जो कंपेशन हमको प्राप्त मिलु अछि से कंपेशन को हमें केते डेमोन्स्ट्रेट करू अछि कारण कंपेशन एक क्रिया को करिबा निमंते आह्वान अटे कंपेशन केवल बुझिबा या कंपेशन केवल ग्रहण करिबा यथेष्ट नहे किंतु कंपेशन को आमान को कार्य रे परिणत करिबा आवश्यक अटे गॉड्स कंपेशन इज ट्रांसफॉर्मेटिव अनुग्रह जीसुकर करुणा एक परिवर्तन रो कार्य करे परिस्थिति को परिवर्तन करके से दिन लोक मानकर जो शारीरिक क्षुधा थिला से क्षुधा को से मेंटेन थिला से परिस्थिति को परिवर्तन करिथिला सो कंपेशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर अटे तो हम हमारी जीवन रे कंपेशन को माने डेमोन्स्ट्रेट करिबा आवश्यकता अटे कंपेशन इज ए चैलेंज जीसु आमान को ए चैलेंज दियंती वाक्य द्वारा कि कंपेशन हमको जहां मिलु अछि आमाने जीसु जे प्रकार समस्त को जो दृष्टि रे देखु अछंती कोन आमाने आमानर सहभागी सहपाठी मानकु सेही दृष्टिकोण रे देखिबा को चेष्टा करि परिबा
प्रभु आम से चैलेंज दियंती जे आमने प्रभु जिपरी जीसु जिपरी अपना लोकमान को देखती आमान को मध्य तांकरी दृष्टिकोण रे देखिबा को आवश्यकता अटे एंड गॉड्स कंपैशन इज ए गिफ्ट गॉड हमको एही एक उपहार स्वरूप देई अछंती जदि आमने उपहार पाऊ आमानकर मध्य दायित्व अन्य मान से उपहार रो अंशी कराइबा प्रभु आमान को एही आह्वान दियंती कि आमान को तो सदा प्रभु करुणा देवछंती सदा प्रभुंकर कंपैशन आमान को निमंते यथेष्ट अटे किंतु प्रभु आमान को अपना माध्यम करने को चाहती एई जगत रे आमानकर चतुर्पार्श्व रे से कंपैशन को ट्रांसफर करबा निमंते लोकमान को जीवन रे से अनुग्रह को पहुंचाबे निमंते एक माध्यम करने को चाहती तेणु आसु माने प्रभुंकर एही कंपैशन को बुझी एक कंपैशन को लोकमान को पर्यंत पहुंचाइबा निमंते एक माध्यम स्वरूप हो प्रभु ये वाक्य द्वारा आम समस्त को कथा कहतु आम समस्त को आशीर्वाद करतु आमीन 2024 मसीहा आम समस्त निमंते दया एवं अनुकंपार वर्ष हेउ compassion it should not be action should be in action in our life on the very beginning of this year प्रभु भाई सुंदर भाव आम समस्त को बुझाई सब आंतरिक धन्यवाद अर्पण करुच्छे बर्तमान मु अनुरोध करी पालक महाशय को से आम समस्त निमंते प्रार्थना करेंगे आम प्रभु प्रार्थना करवा शेष आशीर्वाद कर स्तुति गीत गाई आज प्रार्थना सभा को शेष कर समस्त छेड़ा प्रार्थना करियो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम पवित्र नाम को धन्यवाद दौची पिता तुम्हें सदा सर्वदा धन्यवाद पाइबार प्रशंसा पाइबार गौरव पाइबार एकमात्र योग्य तुम पिता परमेश्वर पुणी थे धन्यवाद दौची पिता आम अयोग्य दिन दिन मध्य प्रभु पापी हेले सुधा प्रभु तुम अनुग्रह आम प्रति यथेष्ट रही प्रभु से धन्यवाद এই নূতন বর্ষরে প্রভু তোমার সে পবিত্র বাচ্য তোমার প্রিয় দাস আমার মুখ দিয়ে প্রভু তুমি আমাকে কহিয়াছ প্রভু সেটাকে ধন্যবাদ দৌছি ধন্যবাদ দৌছি মশলার নিমন্ত্রণ প্রভু সে পুরাতন বিষয় উপাসনার প্রভু তোমার বাক্য প্রদান করিয়াছন্তি সুন্দর বাক্য নিমন্ত্রণ ধন্যবাদ দৌছি पुणी प्रभु तुम प्रिय दास डॉक्टर कौशल तुम अनुग्रह कर मुख दे प्रभु तुम्हें आम कथा कही नूतन वर्ष प्रभु जो समस्त विषय आम शुणी प्रभु मन मध्य रखी निज जीवन में प्रभु लगे पार से तुम्हें साहय तुम्हें विशेष कर अनुग्रह कर आसुवा दिन मान प्रभु तुम्हें बहुल परिमाण में तुम्हें व्यवहार कर धन्यवाद दौची पिता स्वर जाए मते अपना जो दायित्व से आज नहीं प्रभु चारक दायित्व ताहा अति सुंदर भाव संपन्न कर प्रभु से धन्यवाद पिता तुम्हें साहाय्य कर समस्त विषय संपादन कर परिचालन कर धन्यवाद तुम्हें विशेष कर परमेश्वर पुणी मुनिज को उपस्थित प्रत्येक को तुम्हें समर्पण कर तुम्हें आम आश्रय हो तुम्हें आम बल हो तुम्हें आम शक्ति हो यही यात्रा पथे तुम्हें आम सहवर्ती परमेश्वर हो एक अज्ञात भविष्य आम पादे देछु प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक विषय प्रभु विषय प्रभु तुम आशीर्वाद हस्तर जपरी वर्ष आम प्रत्येक निमंते आनंदर वर्ष हो आशीर्वाद वर्ष हो तद्रूप तुम्हें आमको अनुग्रह केवल प्रियतम प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम में भिक्षा मांगे आय अमन को स्वर्गस्थ पिता तुम्हारा नाम पवित्र मानो तुम्हारा राज्य आसो ये ईश्वर गए से पृथ्वी में मोर शासक आज हमको प्रयोजन है हमें तो जन्म करना सही परिचय माता राज्य
ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଓ ଚେତନା ସହଭାଗିତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହି ଉପକାର କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ନମସ୍କାର ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।